इसका मतलब ये बेटा कौन? लावारिस? अरे अरे बेटा बकरे कौन? चिट्ठी? चिट्ठी खोली पढ़ना चाहता हूँ अथवा मनुष्य देखो बोल कोई कोई प्राण मो अफसर अभिनय तो मात्र लाभ करथिबो मो गोटे करेछि आपण मते जेते परिस्थिति गुण करबे जेते परिस्थिति गुण करबो काले दियो ऑफिसर दियो मु टिके रे मन दुख करबे ने हेले मो मोटर पच्ची दियो मु जानि छी ए धर्मपुर ए से क्षेत्र केवल जेते मो कोकेदा बापा पखर कोई तो मैडम नखरे पे ए धर्मपुर धर्मदान शहीद हो जाइछि धर्मपुर जदि सत्य धर्मक्षेत्र हेतिबो तले मो कोटा निश्चय बचिबो। हां बचिबो ए बच्चा जरूर बचिबो ए बच्चा को नहीं मोनाथ आश्रम में छाड़ी देबी नहीं मो कोटा अनाथ आश्रम में छाड़ी देबी और मो कोटा को ए धर्मपुर धर्मदान रे मरि जाऊ मु टिके ले दुख करबे नहीं माने अनाथ आश्रम में छाड़ी दिले मो सुख प्रति चुप शांति करबे नहीं ता माने मो को एक छाड़ी पर मो आत्महत्या कर दीची नहीं नहीं हां मोर शेष मंत्र रखिबे आपण जो धर्म लोक होते ना कहि मो को किंतु हिंदू धर्म करे रखिबे एतिकी मोर शेष निवेदन ना मु पारिबी अरे बच्चे हिंदू अच्छी पूरा मुसलमान अच्छी मो धर्म अलग नीति नियम परंपरा सब अलग मोटे हिंदू मुसलमान दर्शन अरे जगन्नाथ आवालंक रही पारि ना पारिबी अरे ए हिंदू बाचाटा को घरे को नेले मो भी रजियाटा हिंदू बाचा बोली के ग्रहण करिबनी आ सब बड़े खाली झमेला हबो अब छोटिया मागांता अशांति नियर जलकर राग हे जीवो ना 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 ए बच्चा तुम कबे नहीं परिबनी बाबा को नहीं परिबनी ना 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 असमय नमाज पाठ तामाने अल्लाह को चाहूछंती ना 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 ए निष्प शिशुरा को मेंदी मरिबा को देई पारि मो भी रेजी आटा मते जेते बाधा दो पछे ए बाचा को ता धर्म रे रखीबी कारण मानव सेवा ही अल्लाह को सेवा ए बच्चा पाई आदि तो हिंदू मुसलमान मो घरे रहिबी
अरे ए बच्चा कहली लागी आदि ठारू हिंदू मुसलमान एकाठी रहिबे आ वालांक ना सहित जोड़ी होई जाइथिबो जगन्नाथ बना ए बच्चा तू आदि ठारू लावास रहिबुनी रे तोर परिचय रहिबो तू हिंदू बच्चा हई ए मुसलमान बापार बेटा हई रहियो आ मु चित्कार करी कहिबी ए धर्म दंड रे तू आदि ठारू ए तो ना सहित मो ना को एठी दउछि जोड़ी तुम्हारी
भानमा सही बनी तब दीटा जल कर राख है इसी बात
अधिक भक्ति प्रेम करुच आ मो बेटा को नफरत करुच अल्लाह को नफरत करुच आ जगन्नाथ को भक्ति करुच सब कथा मु बुझी सारी अरे ए बेटा किया देखुच कन घर भीतर को जा और से कले जगन्नाथ को उठे ले आने की को गंदी नाली फेंकी दे आ मु भी रखी वो की कन करी बुझोगे से केवल मोर जगन्नाथ नौती रे से होती जगतर नाथ जगन्नाथ तो जानी चमे मो ताको भोग न लगे मो पाटी को उठे डांडा भी दे मो ताको फूल चंदन न दे मु केबे घर बाहर को गोड़ करे नी रे कहीं की ना से होचंती मोर बाल्य बंधु मो बाधक्यर आशावारी मो प्रभु जगन्नाथ ए बकवास बंद कर बहुत बड़ा बड़ा भाषण दउछु चल मो बेटा लगी गोस लेया ता नाले तक धक्का मारी घर निकाली दे हमें सच्चा मुसलमान गोश्त खाते नहीं तेरा बेटा तेरे गोश्त खाए में इच्छा करती तेरे से जाई ले आसो तेरा मुआना बर्तन कहीं के दिबो लगाम दे रे जिया मु देखो जी मुझे लावारिश तक तो बहुत सपोर्ट कर नहीं कोमी मोहर लगा दे रजिया अरे मुझे लावासी हिंदू तो मोहरे आछि तो अच्छी बोली तो बेटा वो सारी में तू कहिबो तुम धर्म चाहिबनी रजिया सब धर्म चाहिबनी आलाम को दरबार तो देखे महत्ति पाइबनी आउ तमरे बेटा ता देसी दिन बिया बन जीवनी हां कर कहिला पर लावारिश लगी तुम्हें लावारिश को नीचे न करी दउछ अच्छा चलो बेटा तो परे करी दउछ मानी में तो पड़ी मत तुम अरे रजिया निजर पर अर्थ तो बुझी न मिले कथा कहूच रे बुझी न मिली कहूच ए लागायक तो निजर बोली भावुछ ना पिला दिनु आज पर्यंत एते थर दम पादर तुली ता मुंडरे मारिची अरे तो देह तो खराब हो जाए यही तीन बेटा का एते थर दम पाइन दो बाई ले किया लेकिन ए आलोक बेटाटा तुम देह खराब हो गले तुम सेबारे एका दिन राति एकाकार करते आउ ता प्रभु जगन्नाथ पाखरे तुम आरोग्य कामना करी से मानसिक पर पाखरे ड्राइवर काम करी घर चलाउची आउ तुम पे दबाई भी नहीं आसुची एटा सब करी सारिला परे तमे ताको पर बोली कहूच धर्म सही बनी रे धर्म सही बनी तुमके धर्म सही बनी रे बाबा तुम मो बहु को मो सामने गाली देली बाबा से होचे मो पाई देबी एबो मुझे तो पाई को मानसानी दिए तो तार मते ए घरे रहिया पाई जागा दबु ना हां ताल ठीक अछि मैं संगे संगे जाई तो पाई वाबेर पर गोमन सोनी तू हेले मो तो हाथ धरी अनुरोध करछु मो तू मते केबो कोना दगला तू केबे घर बाहर कर दबु मो तो घर धर पड़ुछु मो मारो आदेश पालन करिबा पुहर धर्म तो जानी रेश्मा से दिन प्रभु रामचंद्र मार आदेश पूरण करने को जाई 14 वर्ष वनवास जाइथिले मार आदेश पूरण करने को जाई पांडव माने गोटे पत्नी ग्रहण करथिले मु आज मार आदेश पूरण करिबिनी कहीं
मैं संगे संगे जाए तो पई को मनसाणी दउची हासन मते पछे दबु जेतुसी का परचु मो बेटा लगी गोश्त लैया रहले ए घरे तो काला जगन्नाथ उठते एही रखी परी नहीं धक्का मारी घर निकाली नहीं जेतुसी का परचु जा अबे जल्दी आएगा नहीं तो तेरे गंजा देना इसका लेकर गंजी ने फेंक देगा बस चल रहा हमें तेरा सर दर्द हो रहा है चल थोड़ा बम लगाना है अरे मेरा बेटा आजा चलो मैं आज से तुमको काम लगा चलो तू जाना बेटा तू जाना अरे तू गोमंसो आनिबाकू बोले तो धर्मटा नष्ट होई बोले बेटा तो धर्मटा नष्ट होई किछि हबनी बापा किछि हबनी तुम जानिଛ बापा सेदिन रामकृष्ण परमहंस ए विश्ववासी की गोटे वार्ता देइथिले आ कहिथिले जेते मत सेते पथ एकटा सुनी सारला परे मुस्लिम धर्मजातक माने ताकू मस्जिद जाई नमाज पढ़िया पाई बाध्य करथिले अहमत हेई नथिले अहमत हेई नथिले रामकृष्ण परमहंस से मस्जिद जाई नमाज पाठ करी सारला परे अनुभव कले जे राम से रहे एतिकिरे मन बुझलनि बापा से मुस्लिम धर्मजातक माने ताकू शेषे गोमांस खाया पाई बाध्य कले राजी हो गले हिंदू धर्मर मौलमणि रामकृष्ण परमहंस गोमांस आसिला से ठीक से समय खाइबा पाई प्रस्तुत होउथांती ठीक से समय मुस्लिम धर्मजातक माने आसी ताकू गोमांस खाइबार निवृत्त रखिले ଆଉ ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେତେ ମତ ସେତେ ପଥ ହେଲେ ତମେ କୁହ ବାପା ସେଦିନ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଯଦି ଗୋମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିନଥିଲେ ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋମାଂସ ଆଣିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବି କାହିଁକି ବାପା ଆରେ ବେଟା ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରଖିବୁ ରେ ବେଟା रखिबु ना ओ बाबा वो निश्चय रखिबु ओ बाबा तू ए घर छाड़ी सबुदिन पाई चली जा ना नहीं बाबा नहीं ए घरे मो जगन्नाथ अछंती मो बाबा अछंती मो भौणी सुभद्रा अछि बड़ देवल छाड़ी चली गले बंची मारे बापा मरीदेवे मारिदेवे छाती पथरे रखी कहवा बाध्य हो बेटा जाए घरे रहिले से माँ बेटा दीथे ताकू रखे देवे ताकू कहते से मारी देवे आउ सही कहूचे घर छाड़ी समुद्र पर से चली जाऊचे रास्ता कड़ू साउटी आनीथिबा ए अनाथटा जो घरे छोटरू बड़ होइछि आउ जो भौणीर स्नेह प्रेम भल पाइबा मते आज मनीष करिछि ए घर चली जाई परिबेली बापा मो केबे भी जाई परिबेली ए घर चली गले मो बंचबी केबे बापा बंचबी केबे राजी जा भाईजान आपा कथारे राजी जा काहे कि ना
ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ମା, ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ତୃଷ୍ଣା ମା, ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଗୀତ ମା, ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ମା, ମା ନାହିଁ ଯାହାର ସା ନାହିଁ ତାହାର। ବାପା ଦିନ ଆସିବ ବାପା, ତମେ ଦେଖିବ ଏଇ ମା ମୋର ଦିନେ ଯଶୋଦା ମା ହବ, ଆଉ ତା ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବାର ମତେ ଗେଲ କରିବ, ଆଉ ତା ବାଚନ ମତେ ବଳଦ କାନିରେ ଗୋଡେଇ ଦେଇ କହିବ ଧନରେ तो ना सहित मोना को दौथी चोरी बाबू तो आम घरे ना अरे आम प्रस्ताव
ଭଣଜା ପ୍ରଥମେ ତୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏ ଘରର ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୁରବୀ ତାପରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭଣଜା। ଓହୋ ମାମୁଁ ତାହେଲେ ପଛରେ କାହିଁକି ଆସୁଛ? ଭଣଜା ଏ ଘରଟାକୁ ଦେଖୁଛୁ ନା ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ର ମହଲ। ଓହୋ ମାମୁଁ ଘର କଥା ଛାଡ଼, ଆଗରୁ ତ ଆସିଲଣି, କନ୍ୟା ଦେଖି ସାରିଲଣି? ଆଉ ମୁଁ କଣ ଆଉ ସେ କାମ ବାକି ରଖିଛି ଭଣଜା? ମାମୁଁ ଭଣଜା ମାମୁଁ ବହୁ ଆମର ଗୋଟେ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ାରେ ଭଣଜା କୃଷି ମନୋଭାରୋପ ଭଣଜା ଲକ୍ଷେ ଉର୍ବଶୀ ମେନେକା ତାର ଉପରେ ହାର ମାନିରେ ଭଣଜା ଭଣଜା ତା ତଳେ ଗଳିଯିବେ ଭଣଜା। ଆଉ ଗୁଣ ଏ ଭଣଜା ଗୁଣ ତ ପୁରା ଖୁଣ୍ଟି ହେଇକି ଅଛି ଭଣଜା ମାଚିକି ମୋ କହେନି ଆଚ୍ଛା ବଡ ଲୋକ ଝିଅ ହେଲେ ବି ସତ ନା କଣ? ଭଣଜା ଅହଙ୍କାର ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଲେନି ଭଣଜା ଦେଖିକି ମୋ ମନ ପୁରା ଖୁସ। ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଛି ମାମୁଁ, ହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଲେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହବୁ ଭଣଜା ବହୁତ ଖୁସି ହବୁ। ସତରେ ନା? ମାମୁଁ ତୁ ତ ମାମୁଁ ଏମିତି ସେମିତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇନି। ଆଚ୍ଛା ମୋ ମାମୁଁର ଭୋଟ ମାନେ ଫେଲ କେତେବେଳେ ଯିବନି ବୁଝିଲୁ ଭଣଜା। ହଁ ଜୀବନରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତ ଦେବୀ ଆଚ୍ଛା ସର୍ବଭଞ୍ଚାହାର ଭଣଜା ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଲରେ ଚାପଡ଼ା ମାରିବ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ଦେଖେଇଦବ ରେ ଭଣଜା। ଓହୋ ମାମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି ରେ ଭଣଜା ଏ ବାହାଘରଟା କେମିତି ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ହେଇଯାଉ ଭଣଜା। ମାମୁଁ ତୁ ଖୁସି ହେଲେ ତୋ ମାମୁଁ ଡବଲ ଖୁସି ଡବଲ ଖୁସି। ଓହୋ ମାମୁଁ ପଥରେ ଖୁସି ହବ। ପ୍ରଥମେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖ କନ୍ୟାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ଭଣଜାଟା ଖାଲି କନ କନ ଏ ଭଣଜା ଟିକେ କାଟେଇ ଯା ମୁଁ ଏ ଗଲି ଆଉ ଆସିବି ମୁଁ ତମ କଟ କଟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମାମୁଁଙ୍କ କଥା ଯଦି ସତ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆଉ କେଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ଏ ଘର ସହିତ ମୋ ନାଁଟା ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଏ ଘରଟା ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାଟା କୁଆଡେ ତାଠୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। ମିଛ ମିଛ ଭଣଜା ସରବତଟା ନେଇଯା। ଆରେ ସର୍ବତ ତମେ ନେଇକି ଆସିଲ ଯେ? ଆରେ ଭଣଜା ଝିଅ ପଳେଇଛି ଭଣଜା ମାମୁଁ। ଆରେ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧିଛେ ଆଚ୍ଛା ସହଯୋଗର ହାତଟା ବଢେଇବା ନା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତା ଛଡା ତ ଆଦିତ୍ୟ ଆଉ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଭଣଜା ମାମୁଁ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ଭଣଜା ହଁ ବୋହୂମା ନିଜେ ସରବତଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସତରେ ନା? ଭଣଜା ନେ ସରବତଟା ଢୋକି ଦେ ଭଣଜା। ହଉ ଦିଅ। ଭଣଜା ସରବତଟା କେମିତି ହେଇଛି? ଆଜି ବଢିଆ ହେଇଛି ମାମୁଁ, very fantastic। ଭଣଜା ଏ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସରବତଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର ପର୍ବତ ତଳରେ ଭଣଜା। ମାମୁଁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତମେ ଠିକ ସେୟା ଦେଖୁଛ ତ? ନା ଭଣଜା ମୁଁ କିଛି ହଁ ଦେଖୁଛି ଭଣଜା ଦେଖୁଛି। ଖୁସିର ସର୍ବକଟା ମତେ ପର୍ବତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଠେଲି ଦଉଛି ମାମୁଁ। ଏଇଟାକୁ ପିଇବି ନା ଫିଙ୍ଗି ଦେବି? ନାହିଁ ଭଣଜା ନାକ ଚିପିକିରି ଢୁକି ଦିଅ ମାମୁଁ ଭଣଜା। ତୁ ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଫେରି ଯିବାଟା ବିରକ୍ତର କଷ୍ଟ ହବନି ଭଣଜା। ତୁ ସିଗରେଟ ଟାଣିବା କଥା କହୁଛୁ କି? ହଁ ଭଣଜା ତୁ କାଳେ ଟାଣି ବୋଲି ସେ ଭିତରୁ ପୁରା ଲଗେଇ ଆସ। ନା 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 ଏ सिगरेट मु काबे लगी गने गरम में सिगरेट मु निजे टाणिया पे मरी गला
ମରିଗଲା ମଣିଷ ମରିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ରତନ ବାଳା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ ପଚାରନ୍ତୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଜୀବନ ସାଥୀ ରୂପେ ବାଛିବାକୁ ଆସିଛ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ପଚାରନ୍ତୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ରତନ ବାଳା, ଆପଣ ସିଗାରେଟ ସହିତ ଏଇ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପିଅନ୍ତି? ଭୁଲ କହିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ, ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ବିୟର ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରେ। ଦିନକୁ 5 ବୋତଲ ବିୟର, 3 ପ୍ୟାକେଟ ସିଗାରେଟ ନହେଲେ ମୋ ହଜମ ହୁଏନା। ତମେ ବଡ ଲୋକର ଝିଅ, ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ କି? ଆମେ ସିନା ଗରିବ ଲୋକ, ପଖାଳ 2 ମୁଠା ଖାଇକି ମନକୁ ହଜମ କରିଦେବା କଥା ଆଉ କଣ? ମାମୁଁ, ତାମାନେ ତମେ କହୁଛ ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସିଏ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ? ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ରେ ଭଣଜା। ଆଉ କୋଉ କଥା କହୁଛ ମାମୁଁ? ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଯଦି ମଦ ହେଇଯାଏ, କେବଳ ମଦୁଆ ମାନେ ଖୁସି ହେବେ ରେ ଭଣଜା। ଏଭଳି ମଦକୁ ଆମ ଭଳି ବଡ ଘର ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ, ଆଉ ଏ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଆ ବିନା ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ରାଇଟ୍, ୟୁ ଆର୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ରାଇଟ୍। ଖୁସି ହଉଛି ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ କଥା। ମାମୁଁ, ତମେ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛ, ମତେ ନା ତାକୁ? ଶଳା ମରିଗଲା ମଣିଷ। ଶଳା ବାହାଘରଟା ହେଇଥିଲେ ଭାବିଥିଲି ପଳାଏ ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଆଣିଥାନ୍ତି। ମତେ ଯାହା ଲାଗିଲା ନା ମୋ 12 ବର୍ଷର ଶୁଖୁଆ ପୋଡା ବେକାର ହେଇଯିବ, ମୋ ପାଣିର ବାର ପଡିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ରତନା ମ୍ୟାଡାମ, ଯଦି ଏ ବାହାଘର ହୁଏ ତାହେଲେ ଅଭ୍ୟାସଟା ଜାରି ରଖିବେ? ନିଶ୍ଚୟ, ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭ୍ୟାସଟା ଜାରି ରହିବ। ମୁଁ କହୁଛି ବହୁ ମାୟା ବାହାଘର ପରେ ଅଭ୍ୟାସଟା ଛାଡିଦେବେ। ନା 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 ନା, ଭୁଲ କହିଲ। ଏ ଅଭ୍ୟାସଟା ଜୀବନ ସାରା ଜାରି ରହିବ। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଝିଅଟା ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଦେଇଛି ଆଉ। ହିମାଳୟକୁ ପଳେଇ ସରି। ଆଚ୍ଛା ଆନନ୍ଦ ବାବୁ, ଆପଣ ଏମିତି ଚୁପଚାପ ରହିଛନ୍ତି। ଓ ମୋର ଏ ଅଭ୍ୟାସ, ମୋର ପ୍ରକୃତି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗୁଥିବ, କାରଣ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଛ ଯେତେବେଳେ ନିଶା ଓ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆପଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି। ଯଦି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଇଯିବ ରେ ଭଣଜା। ମାମୁଁ, ମାମୁଁ, ମାମୁଁ ବାହାଘର ପାଇଁ ହଁ ମାରିଦବ। ବାହାଘର ପରେ ବୋଉ ମା ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟା ଛାଡିଦେବେନି। ତୁ ଖାଲି ନା 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 ନା, ମୋର କେଇଟା ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ସେ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେଲେ ଯାଇ ବାହାଘରଟା ହବ। ହଁ ସର୍, ବାହାଘର ପରେ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇ ଝିଅ ମାନେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ପରିବାର ପାଇଁ କେତେ କଣ ରାନ୍ଧିକି ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ରାଜି ଭାଇ ରାନ୍ଧି ଦବ। ମୁଁ ରାନ୍ଧି ପାରିବିନି। ମୋ ଭଣଜା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେଖିକି ଲେଗ ପିସ୍ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପାରିବିନି। କଣ ପାଇଁ ପାରିବନି? ଚାହିଁବି। କଣଟା ଚାହିଁବ? ତମ ଭଣଜା ନିଜ ହାତରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ରାନ୍ଧିକି ମତେ ଖୁଆଇଦେବେ। ନା ନା ନା, ଏଟା ମନକୁ ପାଇଲା। ମାମୁଁ ଦବ। ମନକୁ ପାଇଲା କି? 5 ଲୋକକୁ ପଚାର, ଏଟା ମନକୁ ପାଇଲା। ମୋ ଭଣଜା ଯଦି ତମକୁ ଖାନା ରୋଷେଇ କରିକି ଦବ, ତାହେଲେ ଥାନାରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବ କିଏ? ହବ ମାମୁଁ, ସବୁ ହବ, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପରା କହିଛି ଅନ୍ୟର ମନ ଜାଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ମୁଁ ରାଜି ହେବି କାହିଁକି? ବାରେ ଭଣଜା, ବାଃ, ତୋର କି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଭଣଜା। ବାହାଘର ପାଇଁ ହଁ ମାରିଦବା। ନା 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 ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ସେ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେଲେ ଯାଇ ବାହାଘର ହବ। ସତ ଭଣଜା। କେବଳ ପିଇକି ମୋ ଦେହ ହାତ ପୁରା ଥଣ୍ଡାରେ ଦରଜ ହେଇସାରିଲାଣି। ତାମାନେ ତମେ କହୁଛ ତମ ଗୋଡ ହାତ ଘଷି ମରିଦେବି ତ? ରାଇଟ୍। ଏଥିରେ ବି ମୁଁ ରାଜି। ବାରେ ଭଣଜା, ମୁଁ ଶଳା ଭାବୁଥିଲି ଯା ମୋ ଭଣଜା
ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୁଣି ତ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଘଷି ଦେଇଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ମାନେ ତମର ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଜଣେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ମୁଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିଦେବି କିଏ ନିଶା ଖାଏ ଆଉ କିଏ ନିଶା ନ ଖାଏ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତମର ଜୀବନ ସାଥୀ ବାଛିବା ଷ୍ଟାଇଲଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତମ ଡ୍ରାମା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି ଯେ ତମ ବାହାରଟା ଯେତିକି ଜଟିଳ ତମ ଭିତରଟା ତାଠୁ ଆହୁରି ସରଳ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ମାମୁଁ। ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ରୂପେ ପାଇଲେ ମୋ ଜୀବନଟା ମଧୁମୟ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଭଣଜା ମାମୁଁ ଜୁଡ଼ି ମହୁରିଟା ବଜେଇ ଦବା ମା ଭଣଜା। 100% ଫାଇନାଲ ମାମୁଁ। Oh my God! Jadi istri. ନମସ୍କାର ମୋହନ ବାବୁ। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଅନୁପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଆପଣ କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ, କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାମ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଟା ଦୋଷ ଦେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା? ଆଚ୍ଛା ଆନନ୍ଦ, ସାର୍ ନମସ୍କାର। ମୋ ଝିଅକୁ ତ ଦେଖିଲ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତମ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ତମେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ତ? ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି। ଆରେ ଖୁସି, ଏ ଆଦିତ୍ୟ ରାୟ ଆଜି ଖୁସିର ପର୍ବତ ଉପରେ ଛିଡା ହେଇଛି। ଖୁସି ହେବେନି କେମିତି ସାର୍? ଆପଣଙ୍କ ଜୟୀ ପରା ପୋଲିସ ଅଫିସର। ଆଜ୍ଞା ପରି ଡାକ୍ତର ସବୁଦିନ ପାଇବି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମାମୁଁ କଣ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗର ଡକ୍ଟର କି? ଆଉ ଏକାଥରେ 3 in 1 ମାନେ ମଣିଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ। ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର ବିଷୟରେ ତ ମୋ ଭଣଜା ମୋର ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ହେଲେ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମୋର ପଦେ ଅଧେ ଶୁଣିଥିଲେ ମନଟା ପୁରା ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଆପଣ ମୋ ଝିଅର ମତାମତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଅବନୀ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାରରେ ବଢେଇଛି ଯୋଉଟା ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଇଟା ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକାଲିର ପିଲା ଫୋର୍ଜି ପିଲା। ଯାହାହେଲେ ପଚାରି ଦେବାଟା ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହବ ନା। ଆଉ ନା କିଛି ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ସେ ତ ପ୍ରତିବାଦ କରିସାରନ୍ତାଣି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୌନ ସମ୍ମତି ଲକ୍ଷଣ କରି ସେ ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମକୁ ଜଣେଇ ସାରିଲାଣି। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର ବିଷୟରେ ତ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଲା। ହଁ, ଏଥର ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ସେଇଟା କେମିତି ହବ? ଆଦିତ୍ୟ ପାଖକୁ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ମୁହଁ ମିଠା ନ କରି ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ? ଏମାନ ତ ନା ମିଠା ନେଇ ଆସିବୁ। ଥାଉ ବହୁ ମା କଣ ପାଇଁ ଯିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଘର ସେ ଚାକରକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ମିଠା ଆଣିଦେବେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଡାକ୍ତର, ଆପଣ ମୋ ଝିଅ ପରି ମୋ ଘର ଚାକର ମାନେ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଭଲ ପିଲାଟା। ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ମିଠା ଖିଆ ପର୍ବ ତ ସରିଲା। ଏଥର ଆପଣ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବି।
ତା ସହିତ ମୋର ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହବ ଆଜି ସେ ମତେ ଚିହ୍ନିବ। ହଁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଠିଆ କାନ କରୁଛୁ ଏତେ ଅବାଧ୍ୟ। ହଁ ସେ ହାତରେ ସେଟା କାନ ଧରିଛୁ। ମୁଁ ପଚାରୁଛି କାନ ଧରିଛୁ। এইটা পূজা থালি আছে আমি আজি রাখি পূর্ণমী মো ভাইজান হাতে রাখি বাঁধিবা পাই মো অপেক্ষা করিছি। এই শোন এতে শীঘ্র পারুছে পূজা থালিটাকে ফেঁকি দে। কাল পাই ভবানী দেবী শুনে ये बीती मुसलमान रहती तेरे हाथ है ये राखी बाकी स्वभाव आएगी फेंक दे। মুসলমান বেটি হেলি তো কল হি গলা সেইটু আবার মো আলোক ভাইজান হিন্দু হেই যদি মুসলমান ভৌনি হাতর রাখি বাঁধিবা পাই ইচ্ছা করিছি তাহলে তুমি মানে সব বাধা দেউছ কাল পাই। ये कथा मोर घरे चलीबनी। नहीं के চালিবানি তোমারি মন তো সামনে মো পিলাটি দিনর আজে পর্যন্ত ঝিও দীপ সাজানি আসিছি হেলে মো আলোক ভাইজান সে ঝিও দীপক জগন্নাথ পাখরে চলাইছি কাই সে ঝিও দীপ তো কেবে নিভি যায়নি। জগন্নাথ তো কেবে কাই নাতি মুসলমান ঝিও হেই ঝিও দীপ সাজাইছি সে ঝিও দীপক মু গ্রহণ করিবি নাই বলি মো বাড়ি দিবা ভগত মু খাইবি নাই বলি তুমি মানে সব ওকিল সাজুছ আলোক বিরুদ্ধে যাউছ তুমি মানে কাই আল্লাহ তো কেবে কহি নাতি এ রসনা তু মুসলমান হেই হিন্দু দেবতা হিন্দু মানে সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবা তোর পাপ আছে বলি। রাজা কই দিতি সেটা কুরআনে লেখা আছে তুই সেটা মানে কু বাধ্য তাহলে মু কহিবে তু সে কুরআন পড়িলু কাইকি না কুরআনে কেবে অসত্য কথা লেখা যায় না আর যদি মানে লেখা হেছি তাহলে সে কুরআন ভুল সে লেখা ভুল আর তোমার পরে মুসলমান মধ্যে ভুল। তোমাতে মাইলু नहीं मट्टा कई बनी गेल्हा करीबी गेल्हा अभी मोन है। और एक बात पर सारा मुसलमान समाज तो ऊपर को हाथ तो उठाई मट्टा वाली को तू अब धर्म को अपमान करू आओ देख से आलो तू के मेरी धक्का वाली घर वाली मन निकाली देवी। ए रचिया अरे मुझे पारुनी तुम्हें मो आलोक बेटा को कहीं कि तू नवरात्रि करूचा अच्छा तारी मेहरी माने घर चालुची अरे हम मानकर मुझको निज मुंडरे मुंडेई चालीची एटा सब करी सारिला परे जति मो रेशमा बेटीटा संपर्कर राखी खंडे भिडियो नि कहूची तबे माने ते कुंठाबर होउछ काई थाओ थाओ मते भी बड़े बड़ा पास सिखेले धर्म विरुद्ध से जाउची और तमे कहूछ कुंठा बना करूछ काई ए रचिया मदत କରୁଥିବା ଲୋକକୁ କୁଟକା ଜଣେନା ହଉଛି ଦୁନିଆର ବଡ଼ କଥା ରେ କିଆ ଯୋଉଟା ତମେ ତା ବାଟରେ ଦେଖ ଆଲ୍ଲାହ ଉପରେ ଥାଇ ତମକୁ ଜରୁର ଖୁସି ହେବି ଜରୁର ଖୁସି ହେବି। ए बंद कर से बकवास धर्म विरुद्ध रे जाउची मते नीति बाणी सिखेले लगा तम बकवास ସେ ଘର ଫର ସବୁ କିଛି ବୁଝିବୁନି আর সাথ সাথ কହି ଦଉଛି ଆବାଜ ଚଲେ ଆଲୋ କଥା ରାଖି ବାନ୍ଧି ପାରିବନି। मो बेटा जहां कहिचे ठीक कहिची हाँ মো রাখি বাঁধিবি तमे माने नुआ मो दिखाई बताए कथा और दिनी बटरा कबेरी बताले राखी बंदी पाइबनी যদি তুমি মো রাখি বাঁধিবি अबे भूली जीवी तुम सीपी अछु बनी তুমি যদি মতে বিবি বলি মানি থাকত তাহলে কেইটা যৌতুক টাকারে মতে মাডো মারি ঘর বাহার করতে না থাকত। की मां कथा न मानी ले सबुदिन पाई मु तले तलाक देई देबी तलाक সংকল ভেই মানে সবে কেবে কাহাকো তলাক দেই পারন্তিনি অন্তরলি ना प्लीज अरे हराम जाती तुम मते टंका नहीं करी को ସେ କହି ଦଉଛି ମୋ ବେଟି ଉପରେ କିଏ ହାତ ଉଠାଇ ମାରିବ ଏଇଟା ମୁଁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବି ନା ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବି। थाओ थाओ बहुत बड़ा बड़ा बात कहउछ हम मकान में हाथ उठेला बेली बहुत कथा कहउछ राजा लखनी आज पर्यंत दामाद को जौतुक टंका देई पारुना लंबा लंबा भाषण मारुछ अरे सब नाटक होची तोरी लागी
ବାନ୍ଧିବି ମୁଁ ମନା କରି ଦଉଛି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁ ତ ଏ ଘର ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଚୁରମାର ହେଇଯିବ ଏ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। चिंता मत कर बेटी। अरे वो कहूची तो आलोक बेटा हाथ रे तू जड़ी रहती की भाई मु देखिबी ए माने तो कन करिवे मु देखिबी राखी बांधिले खेतीटा कोण हबो खेतीटा तो सामान्य आम्ही मो आलोक भाईजान पाहिजे ते मो जीवन कर चालीचे तथापि मो भाईजान हातरे मु राखी बांधिबी नाही रे सुबा अरे तुम हातरे राखी बांधिले तू एते बड़ सर्वनाश होइजबो नाही रे सुबा मु एते की सही पारिबे रे सुबा सही पारिबे भाईजान एमन को परे तू भी कहू मु तो हातरे राखी न बांधे रेशमा शास्त्र कहूची जो आलोकर दीप घर जाली दिए से दीपर तेल दबा तो दूर कथा सलिता दबा भी अनुची हां मु देखल दिन से भी ना दिलो एतर भाईजान कही ना सब फेंक दे सारा की करेगो ऐसा कभी दुनिया में मेरा संपर्क चाहूं छु तारे फेंक दे से राखी क्या असंभव रेशमा अरे तू काहे के जीत कर बोल काहे के जीत कर तो निज गोडार पर हो जाऊ छु हां काहे के जीत कर और तू कोन मो पाई परो आ मु कोन तो निजर ए देखो एती एतरा हमर धर्म देइटा खाइबा पाई खाद्य देइटा पूजा करिया पाई ठाकुर देइटा आ पढ़िया पाई धर्मग्रंथ देइटा एते सब परे मु तो निजर हेबी केमी ए भाईजान हे दिसिना सब दिया ले हम धरम पा गोटे हम अब्बा परा गोटे हम मन परा गोटे एमानकर धरम जोठी से सेठु आरंभ आमे पर हेले केमिति ए रेशमा ए तू काहे के जीत कर छु काहे के जीत कर छु अरे काहे के जीत कर छु तू तू कहला को चाहत तो एमाने समस्त मो निजर ये निजर ए अतरली जे कईटा टका भाई मते मानो माने घर बाहर कर दे आ ये निजर ए अमे जे भाई है निज भौनी की निज मुंडर बुझ बोली कुहे आ ये निजर ए अमे जे निज बेटी जन्म कला बेटी को स्वामी छाड़ी बोली कहे घर पाउच मते धिकार करे ଆଉ ତୁ କାନ ଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛ ମୋ ପର ଆଉ ମୋ ଆଲୋକ ଭାଇଜାନ ହଉଛି ମୋ ନିଜର आओ ना तू वाला पता राखी बांधीबो ହଁ ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି କାଇ ହାରାମ ଜାଦି ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ରାତି ବନ୍ଧେ ପାରିବୁ ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁନୁ ବୋଲି ଆଉ ଯଦି ତୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁ ତାହେଲେ ଏ ଦିଜଣ ତତେ ମାରୁ ମାରି ଦେବେ ନାଇଁ ତାର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ସବୁ ଦୋଷ ମୋର ମୁଁ ତାର କହିଥିଲି ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆଉ ଯଦି ମାରିବାର ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମତେ ମର ନାଇଁ ସାରା ହାରାମି ତାପରେ तू सारा जीवी का मुंडा को खराब कर देगी नहीं छोड़ेंगे तेरे बाकी ମୋ ଭାଇଜାନର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ ସବୁ ଦୋଷ ମୋର ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା କାନ ଖୋଲି ଶୁଣି ରଖ ମତେ ମାରୁ ମାରୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେଲେନି ମୋ ଆଲୋକ ଭାଇଜାନ ହାତରେ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି गोटे जीवी तू तो हाथ राखी बांधी ठीक अच्छी
ମୁଁ ବି ଦେଖିବି କେମିତି ତୁ ତୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁ। ଏ ବେଟା ତମେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଥାଅ, ମୁଁ ଘର ଭିତରୁ ରସ୍ତି ନେଇ ଆସୁଛି। ହାତ ମୋର ଏମିତି ବାନ୍ଧି ଦେବି, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି କେମିତି ତୁ ତା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁ। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁ ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି କେମିତି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁ। ରାକ୍ଷୀ ଆଜି ଏଇ ଥାଳିକି ଯଦି ଫିଙ୍ଗି ନ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ତୁ ମତେ ମନା କଲେ ତୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁ। ଆଜି ବହୁତ ରାକ୍ଷୀ हरामी काफिर जीत कोई तो निज लोक ठारू हारी गलु ना। কি কহিলা কে কহিলা মো হারি গলি ইচ্ছা দিলে উপায় আপে আপে আসে এই কথাটা তো মতে কেই দিল না ভাইজান शेषरे আজ সেই উপায় তোর হাতে রাখি বাঁধি দবো शेषरे ସେମାନେ ତତେ ମୋ ପାଇଁ ବେଲ୍ଟରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ରକ୍ତ ମାରି ସେ କିଛି ନୁହେଁ ଭାଇଜାନ କିଛି ନୁହେଁ ମନେ ପକେଇଲୁ ପିଲାଦିନର କଥାକୁ କଣ୍ଟେଇ ଗଲେ ଖାଇବି ବୋଲି ତୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଳି କରି ବସେ ଆଉ ତୁ ପୋଟାକୁ ଖାତିରି ନ କରି ଦେହରୁ ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ି ମତେ ପୁରା କଣ୍ଟେଇ ଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ଆଜି ସେଇ କରଜ ମୁଁ ଶୁଝି ଦେଲି ଭାଇଜାନ ମୁଁ ଶୁଝି ଦେଲି ରେଶମା ରେ କୌଣସି ସାକ୍ଷୀ ନଥିଲେ ମରଣ ମରଣରୁ ହେଲା ଭଉଣୀ ଯେତେ ଆହୁରି ବାତିଲେ କୌଣସି କାମ ନୁହେଁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତୁମ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ଦେଖିବ କିଏ? କିଏ କହିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି ତୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ତୋ ଆଖି ଦେଖିବ ମୋ ଆଖି ବି ଦେଖିବ ତୋ ମନ ଖୁସି ହବ ମୋ ମନ ବି ଖୁସି ହବ ଉପରେ ତୋ ଧରମ ଦେଖିବ ମୋ ଧରମ ବି ଦେଖିବ ତୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ମୋ ଆଲ୍ଲାହ